وصلنا. إن شاء الله دابا الرحمن الرحيم دابا غادي نبدا الجزء الثاني عطاونا واحد لا فونكسيون، هما ماشي تيجيو تيعطيوك اون فونكسيون قبل، يعني حتى كتكون عندها واحد لاسيس ديال لا فونكسيون اللي كنا خدمناها ديجا، هو ان ديك لا فونكسيون هي مساعده لواحد لا فونكسيون واحده اخرى غادي نخدموها. فهمتوني؟ داكشي علاش عطاونا تجي دو اكس ندرسو على الاشاره ديالها باش غادي تجينا هنايا غادي نبينوها عندنا اكبر قطعه من صفر، غادي نشوفو حنايا الاشاره ديال اف ديال اكس. فهمتي؟ داكشي علاش هما عطاونا ندرسو اشاره شي دو اكس. اذا الان سنبدا اعمالنا. بسم الله. عطاونا اف دو اكس égal x sur exponentielle de x plus x. Alors, la première question, on va démontrer que la limite x tend vers plus l'infini de x égale à 0 et x tend vers moins l'infini f de x. وتيعطيك لاحظ، يعني تيعطيك كيقول لك ها الجواب هو هذاك. اذا دابا هنا غادي نبينو، غادي نحسبو ليميت في بليس انفيني. ليميت في بليس انفيني ديال اكس زير، هادي حسبناها ديجا لقينا بليس انفيني اذا فورم انديتيرميني. اذا on peut faire la factorisation x. C'est pour ça, vous le dites, la remarque que exponentielle de x moins 2x égale à x facteur. Alors on commence. X facteur, exponentielle de x sur x moins 2. Alors simplification par x égale la limite x tend vers plus infini de 1 sur plus infini moins 2 égale à 1 sur plus infini égale à 0. Et voilà, tout simplement, la fonction égale à 0. Alors, on passe à la deuxième limite. La limite, quand x tend vers moins l'infini, dl x exponentielle x moins 2x. C'est ça. Alors, c'est pour ça, on factorise aussi par x. La plus l'infini, moins l'infini égale à 0, égale à forme indéterminée. Alors, x sur x facteur, exponentielle de x sur x moins 2. Alors, simplification par x égale limite plus l'infini, moins l'infini, 1 sur exponentielle de x sur x moins 2. Égale 1 sur exponentielle moins l'infini, c'est 0, sur moins l'infini, moins 2. 0 sur moins l'infini, c'est 0. Alors, je prends moins 1 sur 2. D'où le résultat. Alors, أول كل نتيجة سابقة واخا نقولهم. لدينا la limite x tend vers plus l'infini x égale à 0. إذا c de f يقبل مقاربا كي داير عمودي أفقيا معادلته y égale à 0 بجوار plus l'infini. ولدينا la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale ناقص moins 1 demi. Alors c de f يقبل مقاربة أفقية معادلته y égale à moins 1 demi بجوار moins l'infini. d'où le résultat. بين أن f prime de x نبين أن quelque soit x appartient à R, f prime de x égale 1 moins x exponentielle de x sur exponentielle de x moins 2x au carré. Alors f prime de x égale x sur exponentielle de x moins 2x
U sur V, le tout prime. C'est U prime fois V moins U fois V prime sur V au carré. Ça veut dire que X prime, il y a X, il y a 1, exponentielle moins 2X, moins X fois exponentielle moins 2X prime. Et exponentielle de X moins 2 sur exponentielle de X moins 2X, tout au carré, égale exponentielle de X moins 2X, moins X exponentielle de X, plus 2X. Alors on simplifie par 2X sur le tout au carré, égale exponentielle de X, facteur 1 moins X sur, alors on factorise par exponentielle de X, facteur 1 moins X sur le tout au carré. Alors, puisque la fonction exponentielle de X est toujours positive, et on a ici au carré, alors la signe de la fonction, c'est la signe de la polynôme 1 moins X. Alors, tout simplement, on fait la table de variation. Ça veut dire que la fonction f est nulle sur x égale à 1. Ça veut dire x moins l'infini plus l'infini 1 قدنا 1 moins x هنا هي f prime وهنا f هنا كتنعدم بما أن moins x plus 1 بما أن a سالب إذن هنا من واحد للمول الانفيني عكس إشارة a يعني موجب زائد limite plus l'infini c'est 0 limite moins l'infini c'est 1 moins 1 demi والصورة ديال واحد هي 1 sur expo moins 2 فوالا باش نكونو حنا ماشيين صح هاهي خرجت لهم هنايا 1 sur exponentielle moins 2 égale 1,4 égale 1,4 فوالا الوغ ودرس إشارة درسناها يعطي بين أن إكريك إيكال إكس هي معادلة مستقيم تي للمنحنى بيبها صافي دير كوا بين أن إكريك إيكال إكس هي معادلة المستقيم. هنا جانا بطريقة غير مباشرة لدراسة يعني واحد معادلة المستقيم لمماس المنحنى سي النقطة أو أصل المعنى. إذا بحال يقول لك ادرس قابلية الاشتقاق في صفر. شوف بحيث يقول لك ادرس قابلية الاشتقاق باش نديرو إكس موان إكس عفوا سي صا. إذا هنايا إذا انتبه هنايا بحال يجي يقول لك هنا مبين أن إكريك إيكال إكس هي معادلة المستقيم الثاني للمماس منحنى. صافي دير كلنا بطريقة غير مباشرة يعني أدرس الاشتقاق في النقطة الصفر يعني في نقطة أو أصل المعنى يعني في النقطة الصفر. إذا دي اف دو إكس موان يعني إكس موان زيرو موان اف دو زيرو إيكال زيرو sur x moins 0, yani x simplifié par x, la forme indéterminée on simplifie, égale 1 sur 1 moins 0 égale à 1. Alors, بما أنه لقينا 1 يعني كنمشيو ب 1 بالكارو 1 وكنطلعو ب 1 كنحصلو على واحد لا فيكتور. هاديك لا فيكتور هي عندنا y égale x. C'est la réponse de la question. Alors, دابا قالك انشئ يعني التمرين الأخير الإنشاء. Alors إنشاء la fonction أولا غنحطو شتو التغيرات ديال وحدنا. أولا شنو عندنا هنا موان زان دومي موان فيهم ناخد اسمونا موان زان دومي ها إيكريك إيكالا موان زان دومي ياك السعر احنا رسمناه
y égale à ça. 1 sur 4, 1 face 1, 1, 1,4. Alors هنايا la dérivable s'annule. alors يقبل نسمع مس أفقي. إذا الدالة كي دايرة الدالة بلاش إكريك إيكالا إكريك إيكالا إكس سافيدير يعني إكريك إيكالا إكس هكا. هذا هو إكريك إيكالا إكس سافيدير الدالة كي غادي تجي بما أننا درسنا التفرعات النهائية دونك الدالة تجي هكايا ياك الدالة تمشي هكا ياك ومعايا اش تمشي في بليس انفيني تمشي في بليس انفيني مع المقاربة دو إكريك إيكالا زيرو يعني تو سامبلومون ها هي لا فونكسيون اف. باقي هاداك التكاملات وداكشي يعني مازال مقريتهم. ان شاء الله في الحصة المقبلة سنأخذ امتحان اخر. تساو تعكم الله.